तुमकां आमी जो स्पॉट जो आसा हो एक्झॅक्टली मांडवी रिवर जी आसा पयलीं आमचे गोवा स्वतंत्र जावचे पयलीं हांगा एक बस स्टँड आसलो पणजेचो। हांगा कार येती लागताल्यो आनी हांगा ट्रक लागताले। हांगाले आमचे गोंयचे लोक हांगा येवन हांगाले पणजेचे लोक येवन हांगासून त्या सायडीक फोंड्या सायडीक वयताले। आतां मांडवी रिवर जी आसा मिस्टर प्रमोद सावंतांच्या अंडर आनी दामू नायक जो BJPचो अध्यक्ष आसा ताका आमी सांगूंक करता की आयज हांगा जे ड्रेजिंग चालू आसा हे हांगा आमचे रेईस मागूस जे आमचे भाव पंचायत एरियेन त्या लोकांनी तांकां ते कजिनो व्हडले वेसल 100 मिटर येवपाचे आसा ताका ऑब्जेक्शन हाडला। पूण आतां हेंच्यांनी नवी टॅक्टीस काडली की हांगा जे स्पॉट जो आसा इम्पॉर्टंट स्पॉट ऑफ गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हे खवट्या कडेन आसा। थंयसरले हॉटेल मिरामारचे रेजिडेन्सी ते फोंडान घातले गोंयकारांक, ते कोणाक तरी दिले। आतां हे बरे बरे जे आमचे स्पॉट जे आसा हे कजिनोवाले हांकां दिल्लेले आसा। एका टायमार मनोहर पर्रीकर सांगतालो कजिनो में घुस जाएंगे म्हणून। त्या मनोहर पर्रीकराचो हांकां हांव उगडास करून दिता। आयज गोंयचो CM सांगता ऑपोजिशन बेश्टेच आड्डी मारता, खंयच्या प्रोजेक्टाक ऑपोज करता म्हणून। हो जो प्रमोद सावंताक मोद मारलेलो आसा, मोद तुका सांगूंक करता मनोहर पर्रीकरान सांगलेले कजिनो में घुस जाएंगे। आतां मांडव रिवरान कोण घुसलेले आसा हे दिल्लीवाले, गुजराती, मारवाडी, रंगा, बिर्ला का कोण म्हाका एक सांगा पळया। रंगा का बिर्ला आसा ते घुसलेले आसा ते हांगा सगळे बरे बरे वस्तू गोंयकारांचे जर तूं दिताय जाल्यार तुमचे अकलेचेर थू म्हणटा हांव, थू अक्षरशः म्हणटा तुमच्या अकलेचेर। तुमी येतात हांगा दादागिरीन आयज आपणाक जाय तशें वागता। नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक हांव विचारून करता आनी गोंयच्या CMाक आनी BJP वांगडा जे MLA आयज आसा तांकां विचारून करता। आनी आतां जो पणजेन आपूण इलेक्शनाक आयज रावंक करता मिस्टर पर्रीकराचो चेडो, ताका हेचेर एक शब्द उलोवपाक सांग। हो हे हांगा गोंयान कितें चलता ते हांगा तेजेर मातशें उलय। हांव तुका चॅलेंज करता मनोहर पर्रीकराच्या चेड्याक, तूं येवन हो कजिनो जे तूं आतां म्हणटा इलेक्शनाक आपूण उबो रावताय तेजेर उलय, 4 शब्द उलय आनी सांग तुज्या बापायन सांगलेले आपूण कजिनो में घुस जाएंगे। आतां हो कजिनो काड इलेक्शनाक जर रावंक करता न्ही। आनी मिस्टर युरी आलेमाव ऑपोजिशन लिडर ऑफ काँग्रेस इन असेंब्ली तुका सांगूंक करता हांव, तूं सांगता हे अभिजीत हो जो पर्रीकराच्या चेड्याक तूं येता त्या म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शनाक सपोर्ट करूंक करताय न्ही, पयलीं तुमी भितरसून तांकां फिक्स जाल्या कोणाक BJP पर्रीकराच्या चेड्याक जर तूं सेटींग जर केलो